guys, finally this Saturday we're going to watch LANY perform live. My God. So we're very excited to here's a fun fact. So last month itong pag-sale na sa iyang ticket, wala dyan may naka-apas o palit. It's because sold out na. Imagine 5 solid days nga sold out ang iyang concert ticket. So we're very down during that time. It's because naka-ready na ang amo ang plane tickets. However, ang among concert tickets is wala pa gyud na secure. But na may nag-back out ng mga VIP. Supposedly, dyan adre gid ka na niyato, pero na may mga nag-back out na VIP. So, moto, ilahan gibaligay sa mga nilang VIP tickets. And that's the story behind Moto on the 3rd day. And that is November 13, Sunday, 2022. So, hi LANY, hi Paulcline. Feeling na ako kaya di ko malingaw sa concert nila. Sa tinuod lang, kalibangon din ko ay ko. Feeling na ako kaya di ko malingaw ani. Kalibang sa kanak ko eh. My God. We are here now at Moa Arena waiting for the gates to open. Medyo daghan-daghan na gud ang pila, no? And that's people waiting in line. Si Morena at pas na tayo. Basin daw mga VIP ni, pero dili sa iwit na daw kuno ni. Sambot lang, uy, kalibangon jud ko, promise. But you can't hide. Can't hide. It's time to be VIP. Pabilaan ko yan, may patry po. Vaccine card na lang po, ma'am. Pati ko yung mga bags on po, ma'am. Salita na po kayo sa mga kamay.